आमे स्वर्ग जीवाई बाहरी सत कथा किंतु प्रभु कौन करेंगे तो तौक लिखा जाऊँगी जुगांत समय रे सही प्रकार घटिब दूत माने बाहरी आसी धार्मिक मानक मध्यरु दुष्ट मानकु विभिन्न करिवे पुणी सेमान को अग्निकुंड रे पकाई देबे सेठारे रोदन अदंतर किड़मिड़ी हेबो दूत माने कौन करिवे जुगांत समय रे दूत माने धार्मिक मानक ठारू दुष्ट मान को अलगा कर देबे सुनी थांतु एबे सब प्रार्थना आसुछु एबे सब ख्रिस्टियन बोली कहूछु एबे समस्त प्रभु को दास बोली कहूछु एबे समस्त प्रचार करूछु गीत गाउछु नाट करूछु सब करूछु किंतु जतले जाल टणा हेबो आ कुल कोणा हेबो आ कुल को आनला परे से बाचबे एटा बेंग एटा माछ नहीं कितना माछ पर थिबे सन कौन करबे माछ मन को खाई बंचुथिबे माछ आका माछ को खाई करी बंचुथिबो आनी गोटे माछ अछि देखिछो से माछ खाली काटा आका ताकू भाजले कोटा रांधले मिसा काटा तोरे गोटे एतकी घेनी दे बारी असली से माछ को सस्ता से माछ के नेबे नहीं मुई बाबली भल माछ बोल घेनी आनली रांधला पर तो काटा आका पड़ती तापर ताकू छानी करी झोल खाइलु सब काटा मने प्रिय भाई भौणी माने बेले बेले किछि माछ भलिया देखा जाउथिबे किंतु कार लाभरे से माने नथिबे तो एठी हमें देखुछु कोन जते बेले कुल को टणा हेबो कुल को आनेला परे से बाचबे दूत माने कोन करिवे संग्रह करिवे आ सेते बेले धार्मिक और दुष्ट को अलगा एबे सब मिसी करी अछु प्रार्थना आसुचु गीत गाउचु नाट करूचु विश्वासी बोली कहूचु सब करूचु मात्र जदि आमर जीवन भल नहीं एबे जाना पड़ू नहीं एबे प्रभु कहा को किछि करू नाहंती हैला पेट भर्ती रिसा गौरव पाप हिंसा नाना प्रकार पाप पेट भर्ती रखी मिसा प्रेज द लॉर्ड आज्ञा प्रेज द लॉर्ड भौणी प्रेज द लॉर्ड तोर प्रेज द लॉर्ड नहीं विष पेटा तोर पेटर विष के प्रभु देखलाइनी आपण जीवन रे जहाँ अच्छी मंदता जहाँ अच्छी पाप एटा बाहर देखा जाऊ नहीं सेटा पाई कौन करूछु आमे भल थिला पूरा देखा होछु जत जाल पकाई टाणबे हां जाले पड़ी गले तुमे जाइसा भासी कौन से जाले पड़ी गला परे टाणी करे आनबे तार पछे जाना पड़बो एटा किस्टा बोली आपण अन्य मान को ठकी पारिबे आपण जो विश्वास बोली कहि पारिबे मोर प्रिय भाई भौणी माने आज परमेश्वर तांकर वाक्य द्वारा कथा होचंती कौन बोली करे स्वर्ग राज्य केमती बोले जाल पकाई करी माछ टणा हबो तापरे भलो चाको कौन करबे भलो माथ्यू पुस्तक देखंतु 3 पर्व तार 10, 11, 12, 13 मु पढ़ुची आउ एबे सुधा गछ गुड़ी को मूल रे खुराड़ी लगी अतएव जे कौनसी गछ भल फल न फले ता हणा जाई नियारे पका मु सिना तुम को मन परिवर्तन निमंते जल बाप्तिस्म दउछि मात्र मो उतारे जे आसु अछंती से मो ठारू अधिक शक्ति ताहांको पादुका बहन करिबा पाई मु योग्य नुहे से तुमान को पवित्र आत्मा और अग्नि रे बाप्तिस्म जौन कहते मु तुमको जल रे बाप्तिस्म दउछि किंतु यीशु कौन करिवे तुमको पवित्र आत्मा रे भी बाप्तिस्म देबे और अग्नि रे मिसा बाप्तिस्म देबे ताहांको हाथ रे कुला अछि से निज खोला उत्तम रूपे परिष्कार करी अपना गहम अमार संग्रह कर रखिबे किंतु अगाड़ी जाको अनिर्बाण अग्नि रे पड़ी पकाइबे भाई भौणी माने सुनी थांतु जहन कहउचंती मु तुमको जल रे बाप्तिस्म दउछि मु तुमको डुबन बाप्तिस्म दउछि किंतु मोर पर आउ जणे आसुचंती से भी बाप्तिस्म देबे से काई रे बाप्तिस्म देबे से पवित्र आत्मा बाप्तिस्म देबे पवित्र आत्मा बाप्तिस्म काहा को विश्वासी मन पाए ए अग्नि रो बाप्तिस्म कार पाए एटा अविश्वासी मान को पाए ओगाड़ी मान को पाए
ଅନେକ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ଏବେ ଯାଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କାହାକୁ ଅଗ୍ନିର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଲୋଡ଼ା, ଆସ ଅଗ୍ନିର ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏବେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ନରକେ ଗଲେ ମିଳିବ। ଅଗ୍ନିର ବାପ୍ତିସ୍ମ ମାନେ କ'ଣ? ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପୋଡ଼ି ପକେଇବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ କରି ଚାଷୀ ଲୋକମାନେ ଏବେ ସିନା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ, ନହେଲେ ଆଗ କ'ଣ କରବାର, ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଆଣବାର। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ବେଡ଼ାରେ ଥିବ ସେ ଧାନ ବୁଣିବ, ଧାନ ବୁଣିଲା ବେଳେ କିଛିଟା ବାହାରିବ, ସେଠି ଘାସ ଗଛ ମିଠା ବାହାରିବ। ଆଉ ଦେଖିବେ ସେ ଧାନ ଗଛ ନାହିଁ କି, ସେ ଧାନ ଗଛଟାରୁ ଘାସ ଗଛ ଆଗ ବଢ଼ିଥିବ, ଥିବ କି ନାହିଁ? ଆରେ ସମାନ ସେ ଘାସ ଧାନ ଗଛ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଧାନ ଗଛ ପରାକ ଦିଶୁଥିବ। ସମସ୍ତେ ଘାସ ବାଛି ପାରବେ ନାହିଁ, ଘାସ ବାଛୁଛି ବୋଲି ଧାନ ଗଛକେ ମିଶା ଉଟକାଇ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ, ହାତ ନା ନାହିଁ। ଏଟା ପାଇଁ ଘାସ ବାଛବା ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଥିବେ, ସେ ବାଛବ କ'ଣ କରବ, ଘାସକୁ ବାଛବ, ଘାସକୁ କେତେ ଝିକବେ, ଏମିତି ହାତ ପୁରାଇବେ, ତାକୁ କିନ୍ଦ୍ରାଇ କରି ଚୁଟୁର ବାଲ ଧରି କରି ଉଟକାଇବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିବେ আর তাকে କୂଳରେ ତାକୁ ରଖିଦେବେ। ଦେଖିଛନ୍ତି? ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ଦିନେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଘାସ ଗଛ ଗୁଡା ବାହାର କରିଦେବା, ଏ ବାଲୁଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡା କାହିଁକି ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଉପାଡୁ ଉପାଡୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଭିନ୍ ଗଛ ମିଶା ଉପାଡ଼ି ହେଇଯିବ, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହବ, ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, କ'ଣ କରିବି, ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ମୁଁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଗୋଟେ କୁଲା ଅଛି। କୁଲା ବୋଲେ କିଛିଟା ଧାନ ମିଣ୍ଡାଇବା ସମୟରେ କୁଲା ହାଲାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହବ, ଧାନ ବାଟେ ଧାନ, ପିଆଲ ବାଟେ ପିଆଲ ହେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ଠିକ ଥିଲା ପରେ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପବିତ୍ରତା ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଥିଲା ପରେ ଦେଖାଇ ହୁଅ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା ପରେ ଦେଖାଇ ହୁଅ ନାହିଁ। ଯଦି ସେବକ ବୋଲି କହୁଛ, ସେବକ ପରା ଥାଅ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ି କରି ଇଟା ଭାଟି କର, ଭଲ କରି ବେପାର ବାଟ କରି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଥିବାର ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ଏକ୍ଟିଂ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଏକ୍ଟିଂ କରବାର ନାହିଁ, କ'ଣ କରବାର ଅଛି, ଠିକ ଥିବାର ଅଛି। କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ କୂଳକୁ ଠାଣି ଅଣାଯିବ, ଆଣିଲା ପରେ ଯଦି ସେଠି ଅଗାଡ଼ି ଗୁଡାକ ଥିବ, ଆଜି କେଟା ଅଗାଡ଼ି ମନ କହିବି, ସେ ବାହାର କରିଦିଅ। କାହିଁକି, ଜାଲରେ ଟଣା ହେଇ ଆପଣ ହୁଏତ ଦୂତମାନେ ଟାଣି ଆଣିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଟୋଟିଆ ମାରି ନରକେ ପଠାଇବେ। କାହିଁକି, ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁନାହିଁ। ସେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, 2024 ମସିହାରୁ ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଛି, 2024 ମସିହାରୁ ଖରାପ ସମୟ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଥୟ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟ ଦେଖିବେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଗତି କରିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେମଲିଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଅଧା ହବ ଆମର କାର ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଠି ହାଲୁ ନାହିଁ, ପୋଲିସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଇଡ ମିଶା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆଗକୁ ଦେଖ, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖ, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପୂଜାବିଧି କରବାର ଲୋକ ଅବସ୍ଥା କରି କରବାର ନାହିଁ, ସାଇଡରେ ଯାଅ, ପୂଜାବିଧି କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଚୁଟା କରୁଛ। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନା ଏଠି କାଦ ବୋଲି ରୋଡ ଉପରେ କଲେ ହବ କି? ନାଇଁ, ସତ ନା ନାଇଁ, ଆମେ ରୋଡ ଉପରେ ଟେଣ୍ଟ ମାରିଲେ ହବ କି? ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନ ଭଲ ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପାପ ଅଛି, ପାପରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ଜାଲ ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ, ଜାଲ ଟାଣିକି କୂଳକୁ ଅଣାଯିବ, କୂଳକୁ ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଭଲ ଯାକ ବାଛି ବାଛି କରି ଖାଲଇରେ ରଖିବେ, ଆଉ ଅଗାଡ଼ି ଯାକ ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ ପକାଇଦେବେ। ସେଇଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ବୋଲି କରି, ଅନିର୍ବାଣ ଅଗ୍ନିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଥ୍ୟୁ ପୁସ୍ତକ ଦେଖନ୍ତୁ, 13 ପର୍ବ 13 ପର୍ବ ତାର 50 ପଦ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେବେ, ସେଟା ରୋଦନ ଓ ଦନ୍ତର କିଡ଼ିମିଡ଼ି ହବ। କାହାକୁ? ଏ ଜାଲ ଟାଣି ଆଣିଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ କାହିଁକି?
प्रभु जीशु दृष्टांत दौरान जे स्वर्ग राज्य केमती जड़े लोक से टाणी कर कूल को आणला भाया मोर प्रिय भाई भौणी मैंने जंती सेमती प्रार्थना करबा भारी आइलु चर्च भारी आइलु क्रिश्चियन बोली कहूँ विश्वासी बोली कहूँ किंतु जदि एई अवस्था आमर जीवन थिबो आमे परमेश्वर राज्य को जाई पारबा नहीं। भाई भौणी मैंने मन रखि थांतु एटा मोर जीविका नहीं मु प्रचार करी बंचु नहीं प्रचार करी बंचु ना एटा मोर जीवन एटा मु लोक मान कहबा को बाध्य सेइत पय मु कहूची मोर कथा बाधे मोर शिक्षा भल लागबो ने एथि पय जे जीवन सदाड़ी दियो पापरु फेरी आसो मंदतर फेरी आसो अबाटरु फेरी आसो काहे कि जतले से कुल को ठाड़ी आनिबे मोर प्रिय माने तारी परे परिस्थिति भयंकर थिबो कारण कौन करिवे से उत्तम गुड़ा को अमार संग्रह करिवे आ अगाड़ी जाक अनिर्बाण अग्नि रे पड़ी पकाइबे अगाड़ी जाक कौन करिवे अनिर्बाण अग्नि रे पड़ी पकाइबे। तो आपण मान कौन करबा अछि आपण को जीवन को आपण देखंतु आपण को जीवन को आपण भलो कर देखंतु असत चक्षु बंद करिबा प्रार्थना करिबा गोटे मिनिट प्रार्थना करिबा तापर माने संध्या रे पुणी वाक्य मध्य को जीवा। हालेलुया। जदि आपण को जीवन भलो नहीं जदि आपण को चरित्र भलो नहीं आपण को चालीचलन भलो नहीं आपण को जीवन पाप अछि मो प्रत्येक भाई भौणी मान को कहूछि आपण को जीवन को सजाड़ी दियंतु अबाटरु फेरी आसंतु मंदतर फेरी आसंतु दुष्टतर फेरी आसंतु। ओ मोर भाई भौणी माने शुणंतु जतले कूल को टाणी अना जीवो प्रभु कूल को ठाणी आनिबे दूत मान को पठाइबे संग्रह करिबे तापरे भलो परिस्थिति नथिबो तापरे भलो परिस्थिति नथिबो आपण को पाखरे सुजोग अछि एबे कोन करिबे आपण माने आपण को जीवन को सजाड़िबे जदि आपण को जीवन रे किछ मंद विषय अछि कोनोसी पाप अछि कोनोसी मंदता अछि कोनोसी असुचिता अछि ताको आपण बाहर कर देबे कारण या परे मोर प्रिय भाई भौणी माने आम पाई आउ सुजोग नथिबो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रार्थना करिबा पे जीवा प्रार्थना करिबा पे जीवा प्रत्येक प्रार्थना करिबा हमर जीवन को समर्पण करिबा।